أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. أنت لله هرلا. ألك شو هردي أنبما. ألك أندمه. Ala k'an fanga se, Ala k'an sutura. Alhamdulillah ni Ala sɔnna an bɛ ntɛnɛn na janvier kalo tile 31 san 2021 san 2022 inshallah bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo tile 31 san 2022 inshallah. Alhamdulillah n ye vocal dɔ bila vidéo dɔ bila groupe kan à vers 15h08 comme ça. Ouais, fama. Donc, on a un groupe qui est là. Voilà, donc, il y a une vidéo qui est là. Ouais, fama. La vidéo est là. Sheriff Ousmane Madane Haidara de Kan. Ouais, fama. Comme aller de Kumakan Bakoro. Donc, président de la transition, aux photos de vidéo encore. Mais ne m'a table au Kama. Ouais, fama. Ne t'a bla parce que président photo bala. No de do bla tote. Fama parce que na fante ablalla en groupe kan, n'est-ce pas? Donc ama bla le photo kama na le photo kama do yante en groupe inte o bla ro inshallah. Fam afana ma bla haidara fana photo kama ni haidara photo kun kama do o bla ro ta en groupe sans felay abe fama parce que en groupe ka la nyine mi o dona o de ka dine exemple nyuma ira dine masal nyuma ala na kira kishin nema baya na kaso ala na kira mi fo de beke mais a karamɔgɔ bazen gomi jalan donaw walma dɔnniba suguya modèle dɔw olu place t'an ka groupe kan quoi franchement a y'a faamu voilà mais comme min ye audio in dilan ale de y'a dilan k'a kɛ tan a tɛ se ka tigɛ ka bɔ a la a y'a dilan cogoya min na an y'a kanu k'a bila ten a y'a faamu d'accord dans vidéo in bɛ kan ka kuma min kan comme vidéo c'est un son audiovisuel a y'a faamu a audio lama de don mais vidéo kumakan yɛrɛ ti ye mais ce qui est sûr Haidara de kɔni kumakan dɔ sɔsɔli t'o la a bɛ faamu il me semble que o kun ye laɲini kɛ président de la transition fɛ k'a fɔ o bɛ fɛ k'a ye a y'a faamu donc peut-être occasion de sen fɛ i b'a sɔrɔ kuma ninnu kɛla o de sen fɛ parce que n'i y'a ka kuma jateminɛ kuma b'o de yira a y'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ olu ye président ka da kɔkɔ siɲɛ caman donc ko ni zen de la donc da yɛlɛla donc k'ale bɛ foli kɛ a la o kama n'est-ce pas président min de don aw b'a dɔn hali ne m'a tɔgɔ fɔ déjà parce que moi je n'aime pas rentrer dans ces détails a y'a faamu ça m'importe peu quoi a tɛ fɛnba ɲɛ ne ye donc tɔgɔ ninnu fɔli tɛ nafaba ɲɛ ne ye quoi c'est pas si vous comprenez donc min de don o dɔlen don ka ban nous sommes lundi 31 janvier 2022 bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo tile 31 san 2022 a y'a faamu voilà il faut être clair dans ses propos c'est très important donc min bɛ Mali président la bi je pense qu'à donna ka ban on n'a pas besoin de le prendre par son nom n'est-ce pas donc k'ale bɛ foli kɛ o la o kɛlen k'o bisimila donc kuma ninnu kɔnɔ a ka kuma bolila fɛn dɔw kan an y'a kanu ka c'est-à-dire fɛn caman bɛ yen minnu jɛngɛjɛngɛlen don mais comme ale bɛ kuma n'an ka diinɛ tɔgɔ ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔ de don au conseil islamique du Mali président du haut conseil islamique du Mali ko Mali silamɛya tɔn walima Mali silamɛya jɛkulu o ɲɛmɔgɔ n'est-ce pas donc ce qui fait a bɛ n'a fɔ ale de bɛ Mali silamɛw bɛɛ représenter o ye kuma n'a fɔcogo ye n'o tɛ o tɛ se ka mɛn ale da kɔnɔ n'est-ce pas ale Sheriff Ousmane Madane Haidara o tɛ se ka mɛn ale da kɔnɔ k'ale bɛ Mali silamɛw bɛɛ représenter a tɛ sɔn mun n'a tɛ sɔn parce que yanni ale bɛ na nin place in na dɔ de tun bɛ yen o ye Mahamudu Diko de ye donc ale Sheriff Ousmane Madane Haidara ye min fɔ Mahamudu Diko ma
tuma min na Mahamudu Diko kun bɛ Haut Conseil islamique président la ne hakili la maliyɛn o kɛla aw ɲɛna parce que an bɛ tile min na sisan ni kumana kumacogo modèle dɔ la k'a kumacogo man ɲi a bɛ mɔgɔ dɔgɔya a donna ta a bɔla tan a tɛ karisa fɛ karisa commanda ye moi je n'ai pas besoin de ça a bɛ faamu ne canfɔ kɛla minnu bolo k'i kumacogo man ɲi o y'olu kungo ye ne canfɔ kɛla minnu bolo ko a tɛ karisa fɛ o y'olu kungo ye a y'a faamu n'an ka dumuni kɛ ni fa tɛ juru sara ça n'a rien à voir ne bɛ ka min fɔ kisɛ de don a tɛ se ka sɔsɔ quoi donc ni min y'a bila prétexte wɛrɛ kɔnɔ ou bien k'a bila contexte wɛrɛ kɔnɔ ça n'engage que lui moi ce qui me concerne c'est de dire ma vérité c'est tout donc ce qui peut m'engager ou bien m'inquiéter o de ye k'a fɔ ne ye min fɔ o ye kalo ye ça quand même j'ai cette honte là o kalo o maloya bɛ ne na k'a fɔ ne ye min fɔ ko can tɛ kalo don o maloya kɔni bɛ ne na mais n'a kɛra can kɔni ye ka ban le reste là moi je m'en fous du reste a y'a faamu voilà parce que n'i k'i b'o bɛɛ jateminɛ i tɛ se ka can fɔ quoi a y'a faamu donc ka Mahamudu Diko to Haut Conseil islamique président la Cherif Usman Madani Haidara ko Mahamudu Diko ma aw b'a kalama ko diinɛ Mali silamɛw ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ ko Conseil islamique de ɲɛmaa don ko mais ani silamɛw ɲɛmɔgɔ don k'o tɛ kelen ye a y'o fɔ dɛ o tɛ kalo ye a y'o fɔ de donc a y'a yira o don Mahamudu Diko tɛ silamɛ bɛɛ représenter mais a bɛ Haut Conseil islamique de représenter n'est-ce pas a ye tɔgɔ dɔ f'a ma o don mais n tɛna o tɔgɔ fɔ o ka ɲi ale da kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan donc la même chose o de kelen fana bɛ fɔ ale ye parce que Haut Conseil islamique ma yɛlɛma a statut ma yɛlɛma Mahamudu Diko kun bɛ tɔgɔ min na tuma min na Haut Conseil islamique tɔgɔ min kun b'a la o tɔgɔ kelen de b'a la bi a statut min kun b'a la Mahamudu Diko tile la o statut kelen de bɛ yɛlɛmani foyi ma don a la donc ni ale Cherif Usman Madani Haidara tilala ka ye o ɲɛmɔgɔya la donc a kana fɔ k'a bɛ Mali silamɛw représenter a kan ka maloya o kuma fɔli ma a kan ka o man kan tɛ ka bɔ a da kɔnɔ quoi il faut qu'on soit clair parce que i ko dɔ ma ko o t'a ye a kun bɛ place min na ko o tɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye ɔ n'i yɛrɛ bɛ o place la même chose o fana kelen de bɛ f'i ye parce que i y'a fɔ min ye o ye mɔgɔ ye i tɛ jinɛ ye i tɛ mɛlɛkɛ ye i y'o fana ɲɔgɔnna mɔgɔ de donc n'i ko o kun t'a ye donc n'i fana nana i fana de t'a ye c'est preuve contre preuve jusqu'à preuve du contraire n'est-ce pas donc ça c'est entre parenthèses on passe donc a ko o kumaw de kɔnɔ n bɛ ka nin fɔ aw ye pour que aw k'a dɔn a tɛ se ka kuma n'anw bɛɛ tɔgɔ ye quoi o preuve ne t'o ta kuranɛ kɔnɔ ne t'a fɔ ko n ko ta n b'o ta a yɛrɛ de kun a yɛrɛ de ko ten ko n'i bɛ Haut Conseil islamique président la o t'a yira k'i bɛ silamɛw bɛɛ kun a y'a fɔ dɛ n'a dun y'a fɔ e bɛ fɛ ne k'a fɔ fɔcogo jumɛn na k'a to yen ko parce que n'a fɔla a bɛ don ta a bɛ moi je n'ai pas besoin de ça n'a dun y'a fɔ a bɛ fɔ de i bɛ se ka ne accuser ni min ye a yira ne na ko ne ye min fɔ ko can tɛ ne mako b'o dɔrɔn de la sinon le reste la o tɛ ne concerné quoi donc o de bɛ ta k'o fɔ ale Haidara ye ale tɛ se ka kuma n'anw bɛɛ tɔgɔ ye Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 a bɛ faamu a tɛ se ka kuma n'an bɛɛ tɔgɔ ye a yɛrɛ ɲuman fo n'a kumana n'o Conseil islamique tɔgɔ ye mais a kana kuma ni silamɛ bɛɛ tɔgɔ ye parce que an bɛɛ t'an yɛrɛ ye ale kɔnɔ ale ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛɛ t'an yɛrɛ ye a kɔnɔ a y'a faamu d'accord o kuma ninnu kɔnɔ kuma 4 ɲɔgɔnna de bɛ yen a ye point sigi kuma 4 ɲɔgɔnna de kan n mako bɛ kuma minnu na quoi a kuma fɔlɔ-fɔlɔ ko silamɛw ka furusiri o ye kelen ye a kuma filanan ko alimami minnu bɛ yen ni Libi Muammar Kadhafi o kun ye o alimami ninnu sara a kun bɛ to k'u sara n'est-ce pas a kuma sabanan o ye ko alimamu la libre circulation des imams imam ka respecter circulation na ayi o tɛ saba ye a naaninan an bɛna nin point ninnu bɛɛ ta kelen-kelen a version normale ye min ye k'o fɔ aw ye parce que qu'ils mettent en tête que vraiment nous sommes en train de les suivre an bɛ k'u lajɛ de si jamais ils disent des choses qui ne sont pas vraies donc nous sommes prêts à intervenir pour les corriger pour les mettre sur la rail ce n'est plus comme auparavant an tɛ kɔrɔlen na bele dɛ n'u kumana ko maa tɛ kuma hali o ma bɛn ma i tɛ kuma an t'o tile la bele quoi donc n'u ye fɛn fɔ s'ils disent une chose qui ne soit pas vraie donc ils mettent en tête que nous sommes là pour corriger an mago b'u la o mana fɛn fɛn fɔ ni min tɛ tiɲɛ ye dɔrɔn an bɛ bɔ ka corriger ça c'est clair a bɛ faamu donc point 4nan k'o ye madarasa kalannaw ye walima arabukan kalannaw ko k'olu bila valeur la donc an bɛ nin point ninnu ta kelen-kelen ani
détail wɛrɛ bɛ yen an bɛna min don a senkɔrɔ inshallah. Point fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye an badenw? Yarɔ ne ka kuma kɔni bɛ fɔ cantigiw de. An ma taa yɔrɔ jan dɛ. E min bɛ kan k'a lamɛn sisan, comme groupe les croyants an b'a ɲini aw fɛ a ka partager, a ka véhiculer a message in ka se yɔrɔ jan. An ka diinɛ ka bɔ dekun na ten. Donc e min bɛ kan k'a lamɛn sisan, n'i y'a dɔn i tɛ can fɛ, kana tɔ lamɛn dɛ. Sinon n'i ma diya i sɔn bɛ cun i kɔnɔ parce que ne ti munumunu n'a ye, min y'a ye dɔrɔn o de bɛ fɔ c'est tout. Ala ye n bila kama de. A y'a faamu. Donc n'i y'a dɔn can ko t'i ma i b'a dabila. Sinon ni continue n'a ye dusukun bɛ chauffer dɛ. Ça n b'o f'i ye depuis sisan. A bɛ faamu. Mais n'i y'a dɔn fana ko can de ka d'i ye, diinɛ can de ka d'i ye, i tulo jɔ a fɛ a tɛ foyi k'i la. I bɛ sin k'a ye effectivement nin don. Mais yɛrɛkun niduga ɲinina o tɛ se k'a yɛrɛya kɔnɔ. Maa minnu bɛ u maa ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ Ala kan o tɛ se k'u yɛrɛya kɔnɔ. Maa minnu kɛla u maa ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ Ala kan olu tɛ se k'u yɛrɛ ye ne ka kuma ninnu kɔnɔ. C'est pas facile. Est-ce que y'a faamu? D'accord. Donc ko silamɛw ka furusiri ko olu y'a demande kɛ depuis a bɛ wagati bɔ. Ko mais olu b'a ɲini président de la transition monsieur Goïta Assimi ko a ka o laɲini k'a k'o sabati. A bɛ kan ka faamu wa? Silamɛw ka furusiri olu y'a démarche kɛ a mɛnna, donc olu bɛ fɛ Assimi ka o sigi sen kan n'o ye président ye, n'est-ce pas, transition. Donc a k'o sigi sen kan olu ye. A ye kuma ninnu lamɛn ka ɲɛ dɛ. A ye kuma lamɛn ka ɲɛ parce que kuma minnu de don il faut prêter attention sinon terminologie min b'u bolo ani stratégie min b'u bolo bɛɛ ka man di k'u ka kuma wo ye quoi. Parce que n'o kumana ka ban i bɛ taa sɔrɔ olu bolo o tilala ka taa sɔrɔ o ma foyi fɔ parfois. Est-ce que y'a faamu? Nin yɔrɔ in na dama n'i ye n ta k'an lajɛ i bɛ ɲininkali caman k'i yɛrɛ la. Munna o y'o demande kɛ depuis a mɛnna mais munna a ma kɛ? O ɲininkali i b'o k'i yɛrɛ la. Est-ce que y'a faamu? N'i y'a ta k'a lajɛ fana est-ce que silamɛya la furusiri dɔrɔn de bɛ kuranɛ kɔnɔ wa? N'o olu bɛ ka o laɲini kɛ ka tɔ ninnu to yen wa? I bɛ o fana ɲininkali k'i yɛrɛ la. Est-ce que a bɛ kan ka faamu? I bɛ tila i bɛ ɲininkali jumɛn k'i yɛrɛ la? Munna Mali la a bɛ fɔ ko silamɛ ka ca yan mais jusqu'à présent hali furusiri n'a ka furusiriya dama karisa sɔnna k'a den di karisa ma a seerew filɛ misiri kɔnɔ o furusirila o ma se k'a lakodɔn hali sisan. I b'o fana ɲininkali kɛ mun y'o kɛ? Est-ce que y'a faamu? An bɛna kuma boli min kan o ye yɔrɔ fila de ye. Yɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye? A ka nin demande in nin b'i n'a fɔ 1/1000 de. I y'a dɔn ni correction bɛ kɛ école dɔw bɛ 20/20 sɔrɔ, dɔw bɛ 19/20 sɔrɔ, dɔw bɛ 0/20 sɔrɔ, n'est-ce pas? Haidara ta ye 1/1000 de. Est-ce que a bɛ kan ka faamu? 1/1000. O kɔrɔ n'i ko i b'a corriger a kan ka point 1000 de sɔrɔ mais a ye point 1 dɔrɔn de sɔrɔ. Point 999 in a y'a bɛɛ perdu. A bɛ kan ka faamu wa? Dɔgɔyama tɛ, n t'a fɛ tɛ, mais n bɛ kan ka kuma ni diinɛ de tɔgɔ ye. Ni minnu ko kalo don, ne ma kɛlɛkan f'u ye, ne ma marifa ta o kama. Ne ko de n bɛ yan ni dalilu ye, N'u dan b'u yɛrɛ la dun, n bɛ yan. Mais ni dalilu t'u da u k'u daji. A y'a faamu wa? Munna ne ko 1/1000? A kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o n badenw. A dɔn kuranɛ kɔnɔ furusiri y'a la kelen dɔrɔn de ye 1. Kuranɛ mun bɛ bɛɛ furusiri a la 1 de don, 1 point. Est-ce que i bɛ kan ka faamu? An ka kɛ jagabɔ o bɛ kɛ 2 points. Ensuite seli, sun, hiji 1/1000 ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ala kumakan minnu bɛ yen n'o kan ka don ba la kelen dɔrɔn de tala la n'o ye furusiri ye. Furusa bɛ yen, zonbolotigɛ bɛ yen, a tɔw bɛ yen a ka ca quoi, c'est à dire n'an ko an b'a détailler ka an bɛna sira fara kojugu. Kelen dɔrɔn de tala la comme a yɛrɛ de y'a fɔ ko furusiri olu bɛ fɛ o de ka kɛ. Donc an bɛ ɲininkali de kɛ yala furusiri dɔrɔn de bɛ kuranɛ kɔnɔ ni Ala ko k'o kɛ wa? An badenw fɛn wɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ min ni furusiri tɛ kelen dɛ. Wa hali o kelen yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ dɛ. O de demande bɛ kan ka kɛ o ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ. Assurance bɛ aw bolo cogo di? Aw b'a bila aw kunna ko ninnu na se ka diinɛ in jɔ bele. O assurance b'aw bolo min? Kelen nin dɔrɔn o demande de bɛ kan ka kɛ o ma se ka kɛ. Kelen dɔrɔn ko furusiri ko ma se ka sigi sen kan. San joli Mali la yan? Ninnu bɛ yan ko diinɛ ɲɛmɔgɔ nin y'a san joli de ye tan? An ka ɲɔgɔn ɲininka ka ɲɛ. O bɛ yan nin y'a san joli de ye? Cherif Usmane Madani Haidara ninnu bɛ yan nin y'a san joli de ye? Mahamud Diko
o bɛ yan nin y'a san joli ye ɲɔrɔnbu ye o bɛ yan nin y'a san joli ye alimami ninnu bɛ yan nin y'a san joli de ye a ka ca hali bi n'a ka bi ya silamɛya san 1400 kɔ furusiri demande de bɛ kan ka kɛ bi o ma accepté yɛrɛ fɔlɔ o ma bila sen yɛrɛ kan fɔlɔ kuma tɛ tɔw ma kelen dɔrɔn 1 sur 1000 o 1 yɛrɛ ma réaliser yɛrɛ nin bɛɛ ye prévu ya comme ne y'a fɔ aw ye a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko ne bɛ kan k'u lagosi ou bien ne t'u fɛ parce que moi je les vois en toute c'est-à-dire en faiblesse évidente ne b'a dɔn ninnu dɛsɛla de n diinɛ ninnu tɛ se ka n diinɛ jɔ bilen incapable o tɛ se ils ont montré leur incapacité de façon flagrante de façon évidente sans aucune équivoque ninnu y'u a yira de kɛnɛ kan o dɛsɛla o tɛ se ka diinɛ jɔ furusiri n'a ka furusiriya o ma se ka sigi sen kan n'i ye kuranɛ dayɛlɛ kuranɛ sariya camanba de bɛ yen min ni furusiri tɛ kelen ye nka furusiri o y'o ta o ma se k'a régler a tɔ ninnu dun ɲininkali de bɛ yen an badenw ala ma furusiri dɔrɔn fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ n bɛna kuranɛ sariya caman de fɔ aw ye ka fara nin kan komi n bɛ deli k'a kɛ cogo min na n'i ye kuranɛ dayɛlɛ an ka taa kuranɛ sura 5 aya 44 ala ko yen ni jamakulu o jamakulu ma kiti ni ale ala ka kuranɛ ye k'a bɛɛ ye kafiriw ye n tɛ se k'a fɔli la aw ye n'est-ce pas ni jamakulu o jamakulu ma kiti ni kuranɛ ye a bɛɛ ye kafiriw de ye n'est-ce pas d'accord ni furu sirila ni kuranɛ ye o ɲɛna o ka ɲi o ye kuranɛ ka kiti dɔ ye mais yala a kɛla fɔlɔ wa a ma kɛ yɛrɛ ko k'a demande de don ko ka réaliser sisan ni président m'a réaliser a bɛ kɛ cogo di ou bien président de bɛna réaliser alimamiw nɔ na k'a ka présidenya baara kɛ ka tila ka bɔ palais kɔnɔ ka na olu ta dilan ka d'u ma incapacité totale évidente ils ont fait la honte nationale de cette religion là diinɛ o y'a malo de quoi ma se ka foyi ɲɛnama de jɔ hali furusiri n'a ka furusiri k'o dɛsɛla ka kɛ k'o demande de bɛ taa kɛ président fɛ yen président de bɛna o dilan k'o d'aw ma o ma se k'o fana kɛ la moindre des choses cɛ di muso ma dɔrɔn fa jɛnna n'a ye seerew filɛ furunafolo sarala confirmer ça seulement au Mali k'a yira k'a fɔ n'a kɛla dɔrɔn exact o b'a yira k'a kɛla tu n'as plus rien à perdre o dɛsɛla k'o kɛ ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw ye an ka kuranɛ dayɛlɛ sura 5 aya 38 mun b'a kɔnɔ furusiri don wa furusiri tɛ ala ko ni zo minɛna k'a bolo tigɛ Haidara b'o dɔn wa a t'o dɔn a b'o dɔn munna ani président ye ɲɔgɔn ye munna a m'o fɔ président ye f'a ye furusiri dɔrɔn ta kelen dɔrɔn o yɛrɛ ma se ka sigi sen kan an ka pan o kan an ka taa yɔrɔ jumɛn an ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 24 aya 2 est-ce que a faamu ala ko ni jɛnɛyakɛla minɛna min ma furu kɛ sariya busan siɲɛ 100 o ka bɔ a la Haidara t'o yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ a kan k'a yɔrɔ dɔn Mahamud Diko dun o kan k'a yɔrɔ dɔn ɲɔrɔnbu ye dun o kan k'o yɔrɔ dɔn o kɛla wa a ma kɛ foyi zéro à la base est-ce que a bɛ kan ka faamu an ka bɔ yen an ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 24 aya 4 ala ko ni maa ye jɛnɛya kalon da maa la ka taa sɔrɔ a ma na ni seere 4 ye ka sariya busan siɲɛ 80 de bɔ a la o t'o dɔn kuranɛ kɔnɔ o kan k'o dɔn o kɛla wa o ma kɛ munna parce que a t'u sɛbɛ maadenw ils sont incapables o tɛ se o dɛsɛla k'olu de ye diinɛ ɲɛmaaw ye diinɛ ɲɛmaaw ye san joli o bɛ diinɛ ɲɛmaa la zéro à la base tɛ se ka foyi kelen de jɔ tigɛ bɛ se ka sin min na ko nin ye diinɛ baara dɔ ye tigɛ bɛ se ka sin yɔrɔ min na ni silamɛya sariya bɛ nana tigɛ a bɛ kɛ tan de zonbolotigɛ yɔrɔ tɛ yen jɛnɛyakɛla bugɔli busan jamais est ce que a bɛ kan ka faamu an ka bɔ o yɔrɔ la an ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 65 mun bɛ yen suratu talaq o ye furusa de ye ni furu bɛ sa ko k'a sa ni kuranɛ ye ala ma tribunal ko kuma fɔ a ma monsieur le juge ko kuma fɔ a ma procureur ko kuma fɔ ala ye kuranɛ de fɔ ko ka furu sa ni kuranɛ ye Haidara a b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ Mahamud Diko ɲɔrɔnbu ye a bɛ yen wa a tɛ yen a bɛ yen aw dun t'o fɔ président ninnu ye mun na di pourquoi ko furusiri o yɛrɛ ma se ka kɛ yɛrɛ a y'an malo koyi Cherif Ousmane Madani Haidara vous nous avez trahis. Vous avez fait la honte nationale de cette religion-là. J'ai même des remords de prononcer votre nom. Hala aw tɔgɔ dama fɔli diinɛ in tɔgɔ la
a kuma shulu bɛ ne na parce que ne t'a fɔ kun de ye quoi a bɛ kan ka faamu wa dɔgɔyama tɛ dɛ n'i ko ne b'i den filan bɔ a tɔgɔ di Hasimi fana b'i den filan de bɔ n'est-ce pas mais on a vu comment tu t'es adressé à lui ni diinɛ tɔgɔ ye kuma n'a fɛ kuma cogo min na an bɛ na n'o ye ɲɛfɛ n'est-ce pas donc den filan ko olu tɛ an mako bɛ min na dɔrɔn min bɛ kan ka fɔ can don wa can tɛ di ni can don ka ban c'est ce qui nous intéresse donc ni can de tɛ dun haya ne bɛ yan n'est-ce pas an badenw an ka bɔ o yɔrɔ la an ka taa kuranɛ kɔnɔ y'a dɔn furusa n y'o fɔ aw ye sisan n'an taara kuranɛ kɔnɔ bilen kuranɛ sariya dɔ fana ye jumɛn ye kuranɛ suran 5 aya 33 ka mɔgɔ bolo kelen tigɛ k'a sen kelen tigɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ yen de ou bien k'a tigi gɛn ou bien k'a faga n'est-ce pas ou bien k'a benbe o fana b'o kuranɛ yɔrɔ la walew bɛ wale la n'a tigi y'a wale kɛ ala ko k'a bolo kelen tigɛ k'a sen kelen tigɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ye kini tigɛ i bɛ numansen tigɛ k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ aw ni ala cɛ ne de y'a sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen wa a tɛ yen a bɛ yen mais pourquoi a tɛ pratiquer o wale ninnu aw bɛ sɔn k'a fɔ k'o tɛ ka kɛ bi aw bɛ se k'a fɔ k'o wale ninnu dɔ tɛ kan ka kɛ bi a bɛ kan ka kɛ bien sûr a wale ninnu kɛbagaw n'o minɛna mun bɛ k'u la o bɛ don kaso de la est-ce que ala ye kaso de fɔ aw ye ala ma kaso fɔ aw ye n'est-ce pas an badenw an ka bɔ yan an ka taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 4 aya 11 kuranɛ sura 4 aya 11 ala ko ni tiɲɛ bɛ tilan cɛ kelen ɲiyɔrɔ o bɛ bɛn muso fila ɲiyɔrɔ de ma tiɲɛ na den cɛma kelen bɛ min sɔrɔ o bɛ bɛn den musomanin ɲiyɔrɔ fila de ma den musomanin fila o ɲiyɔrɔ o bɛ di den cɛmanin kelen ma o kɔrɔ cɛ kelen muso fila ɲiyɔrɔ la tiɲɛ na ala y'a fɔ ala m'a fɔ ala y'a fɔ mais yan tiɲɛ ninnu bɛ tilan cogo di tribunal la égalité de sexe ni kelen dira cɛ ma kelen di muso ma k'a fɔ ko muso fila ɲiyɔrɔ bɛ di cɛ kelen ma olu t'o dɔn n'est-ce pas parce que olu bɛ minnu ka baara la n'o ye tubabuw ye donc o tubabuw dɔw o ma fɔ olu ye ala kɔni ta la nin y'o ye mais comme olu bila bɛ baara wɛrɛ la min ni ala ta tɛ kelen ye donc olu b'a kɛ n'a fɔ olu bila bɛ cogo min na mais ala ta o tɛ kɛ hayidara o dɔnna wa o ma dɔn o dɔnna an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ sura 4 aya 15 kuranɛ sura 59 aya 7 ne hakili la ala ko ne jɛnɛkɛla minɛna min ye furu kɛ a ka don dingɛ a ka bɔ ni fara ye fo k'a fa di farilakɛriw a bɛ diinɛ na wa a t'a la a b'a la n'an ko an bɛ kuranɛ sariya cite aw ye kɛ n badenw han point 3 min tɔ bɛ yen aw bɛ ɲinɛ o kɔ parce que a ka ca de nin bɛɛ de bɛ yen o de la ne ko 1 sur 1000 a ye nin o ye nin bɛɛ de to yen k'a kɛ i n'a fɔ ɔhɔ an bɛ to tan an bɛ sa tan ninnu tɛ se ka kɛ bilen donc ka sɔrɔ ka kelen dɔrɔn ta k'o ye furu ye o yɛrɛ o ma se k'o fana jɔ aw ni ala cɛ ninnu bɛ se ka diinɛ jɔ bilen non aw ni ne cɛ tɛ dɛ aw ni ala cɛ ninnu bɛ se ka nin diinɛ jɔ là où nous sommes an bɛ nɔ min na coup d'état religieux de kan ka kɛ ninnu na o Cherif Ousmane Madani Haidara o a Ɲɔrɔn Buye o a Mahamudu Diko coup d'état religieux contre ce type là coup d'état religieux de kan ka k'u la parce que o ye diinɛ ɲɛmɔgɔya minɛ ka taa sɔrɔ o ma baara kɛ n y'olu ta exemple ye parce que olu de dɔnlen don sinon tɔw bɛ yen o caman de bɛ yen alimamu caman wajulikɛla caman o bɛɛ bɛ yen don o don kule la misiri kɔnɔ don o don mɔgɔw bɛ n kɔ dɛ mɔgɔw bɛ kan ka seli dɛ wa a banna mais ala ka sariya filɛ e ni ala cɛ n'i y'i sigi i ni ala cɛla la ka n'i jate e ye nin kɛtɔla ye i m'a kɛtɔla ye ala dun ko ni jamakulu min bɛ nin kɛ olu de ye kafiriw ye ninnu bɛ fɛ ka mun de kɛ anw na tan ne veulent-ils pas nous berner ne veulent-ils pas nous trahir est-ce que o tɛ fɛ k'anw janfa de an ka to tan an ka sa tan i bɛ kuma bɛɛ mɛn nin na fo a y'i can tɛ ni minnu b'a fɔ a tɛ se ka kɛ bi u b'a fɔ a donna tan a bɔla tan mais a kɔni sɛbɛnlen bɛ yen ne m'a sɛbɛn o e ka dɔnnibaa kelen yira ne na k'i bɛ na ni kelen dɔrɔn ye ne bɔla ka min fɔ sisan k'a tɛ yen kelen dɔrɔn a bɛ yen mun t'a kɛ parce qu'ils sont incapables o kan ka démissionner de yɛrɛ quoi Cherif Ousmane Madani Haidara ko conseil islamique président diinɛ ɲɛmɔgɔya i kan ka démissionner ka bɔ a la Ɲɔrɔn Buye aw kan ka démissionner ka bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔya la n tɛ kan k'aw dɔgɔya dɛ n tɛ kan k'aw dɔgɔya dɛ n t'aw nɛni n t'aw dɔgɔya mais aw kan ka démissionner ka bɔ a la di au vrai sens parce que n'i bilala baara min na n'i dɛsɛla la ka san caman kɛ i ma se min cɛ ka ɲi i k'a bila quoi k'a fɔ a tiɲɛna
aw kun ye ne bila nin ɲɛmɔgɔya la n ma se n bɛ bɔ yen ni min bɛ se o k'a kɛ parce que diinɛ ɲɛmɔgɔya tɛ dabara ye diinɛ ɲɛmɔgɔya tɛ bazɛn gomijalan ye diinɛ ɲɛmɔgɔya tɛ voiture caman bɛ n bolo n ka so ka ɲi ni bɛɛ ta ye walima jama bɛ n kɔ walima wari bɛ n kun nafolo bɛ n kun diinɛ ɲɛmɔgɔya tɛ o ye un guide religieux c'est quelqu'un qui montre l'exemple qui est là pour le bel exemple de l'islam diinɛ ɲɛmɔgɔ i bɛ exemple de yira e ka kɛwale i ka fini donta i kɛcogoya a bɛɛ kan ka kɛ exemple de ye ka maaw bilasira mais n'i dɛsɛra o la i b'a bila a bɛ kan ka faamu an badenw nin ye a ka point fɔlɔ ye ko mariage furu min kun bɛ n bolo détail la ka fara kan nin ye o ye hakili la aw kan ka tɔ faamu donc laɲini c'est comme ni maa min ko minɔgɔ b'ale la n'i se kɛla minɔgɔbagatɔ dɛmɛni na basijalan ye a tɛ fɔ k'i ma fɛn kɛ dɛ mais i kɔni b'a dɔn tigitigi i ma foyi kɛ parce que basijalan in bɛna a ka minɔgɔ tɔ juguya de Sherif Usman Madana Haidara ni e se kɛla diinɛ sariya kɛli la ko ka furu siri dama o yɛrɛ ma se ka sigi sen kelen kan e bɛ diinɛ ɲɛmaaya la nin y'a san joli o ma se ka sigi sen kelen kan tu ne dois pas démissionner tu ne dois pas démettre de tes fonctions a tɔ ninnu dun jɔn de bɛ n'o kɛ a fɔra k'e de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e dɛsɛ bɛ k'a kɛ jɔn de bɛ n'a kɛ qui va le faire à ta place ou bien diinɛ ɲɛmɔgɔ de i b'i sigi wari min bɛ d'i ma i b'a minɛ o y'o bannen tɔgɔ dɔrɔn baara tɛ yen walahi aw b'a la sɔrɔ yen ayi ne tɛ o aw b'a la de sɔrɔ yen a b'a la sɔrɔ yen ala ye mun fɔ anw ye kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ala ta dɔ kɛ ka dɔ to yen olu sara ye jumɛn ye a ye kuranɛ dayɛlɛ suratul bakara aya 85 kuranɛ suran 2 aya 85 ala ye mun fɔ yen a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa taghfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى عشاب العذاب وما الله بغافل عما يعملون yala aw bɛ sɔn ala kumakan dɔ la k'o labato ka ban ala kumakan dɔw la wa kuranɛ ye complet de ye i b'a bɛɛ de kɛ mais ko n'i ye dɔ kɛ ka dɔ to yen a bila i kun na i bɛ zéro baara de la parce que i bɛ min kɛ o jɔtɔ tɛ est ce que kan ka faamu n'i ye dɔ kɛ ka dɔ to yen i ye min kɛ zéro d'aw se kɛla kuranɛ sariya kɛli la furusiri dɔrɔn ye o yɛrɛ ma se ka sigi sen kelen kan a y'a bila aw kunna hali n'o furusiri in kɛla mais tant que tɔw ma kɛ zéro don ne m'a fɔ dɛ ala ko olu tigilamɔgɔw ka baara ale b'u malo diɲɛ na wa lahara u bɛ taa jahanama kɔnɔ minnu bɛ ala kumakan dɔ kɛ ka dɔ to yen a bɛɛ de bɛ kɛ kuranɛ bɛɛ nana pour être appliqué a ma na pour être appliqué à la partielle ou bien ka dɔ kɛ ka dɔ to yen il doit être appliqué à la totalité dans sa grande totalité a bɛɛ de A à Z o de ye sariya ye mais ni a y'o bɛɛ to yen ka ka kelen dɔrɔn ta ka yala 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 président nɔfɛ k'o k'o fana kɛ ka d'aw ma aw ɲɛci na kɛ jumɛn aw ka baara kɛta na kɛ jumɛn ye a bɛ faamu wa an badenw an ka tɛmɛ an bɛna se niveau jumɛn na o y'a ka kuma filanan ye nin de ye kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye parce que tɔ ninnu na ne ɲɛ tɛ n kuma yɔrɔ ba la o la quoi min bɛ ne concerné dɔrɔn o ye nin yɔrɔ in ani ale yɛrɛ kumacogo président fɛ a y'an kuma suli n'est-ce pas n m'a fɔ a kumatɔ ka président nɛni dɛ n m'a fɔ a kumatɔ ka président dɔgɔya dɛ mais a kɔni kumacogo président fɛ a y'an kuma suli a ye silamɛya in kuma suli mun na n y'o fɔ aw kan ka sɔrɔ a ye video in lajɛ minnu ma se ka video in lajɛ olu ka video in u ka cliquer kan dɔrɔn n'o cliquer kan option dɔ bɛ na soit Phoenix ou bien YouTube ou bien fɛn dɔ o bɛ na i bɛ kelen ta o la i bɛ kelen cliquer n'i y'a cliquer a tɛ na dɛ o b'a sɛbɛn ko une seule fois dugumalanin na en couleur bleue la yɔrɔ dɔ la k'a sɛbɛn fana ko toujours donc a fila la n'i ye kelen dɔrɔn ta dɔrɔn video in bɛ na est ce que y'a faamu n'i cliquer la video in kan o bɛ option fila ɲɔgɔnna yir'i la i bɛ fɛ a bɛ jouer i ka appareil la ni min ye donc i b'o option in kelen ta donc ni toujours de ka di i ye i bɛ toujours ta ni une seule fois de ka di i ye i bɛ une seule fois ta video in bɛ na est ce que y'a faamu a bɛ kuma président fɛ i b'a fɔ ko mura de b'a la a bɛ kan ka faamu wa ko ala ko ka faamaw bonya ko mais ko ka faamaw ko can bɛ fɔ faamaw ye ni ka faamaw bonya can bɛ fɔ faamaw ye o ye pour que ka mana de d'anw ɲɛ kan a ye mun can de fɔ Asimu ye ko ka furu siri ni kuranɛ ye o de can ya o tɛ foyi de ye zéro furu siri ni kuranɛ ye i ɲɛ Hasimu ɲɛ i t'a fɔ a ye président n'i ko i yɛrɛ ye silamɛ ye n'i ka ministre ko u yɛrɛ ye silamɛ ye président an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila dɛ n'est-ce pas président n'i ko i ye silamɛ ye
ni ministre ɲɔgɔn ko k'u ye silamɛ ye an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ko an ka kiri de tigɛ ni kuranɛ ye ne ni e bɛ ne ko ye silamɛ ne ko ne silamɛ ala ko an ka kiri tigɛ ni kuranɛ ye ko mɛ ni an m'o kɛ ko an kafiri n'an ma kiri tigɛ ni kuranɛ ye Haidara o de ye tiɲɛ ye n'i ma se k'o fɔ kana mana da o ɲɛ kan quoi ko tiɲɛ bɛ fɔ faamaw ye tiɲɛ bɛ fɔ faamaw ye o de o kuma fɔli de o de ye tiɲɛ dɔrɔn ye c'est fini comme ça e ye mun tiɲɛ fɔ tu as dit quoi de vérité furu ka siri ni kuranɛ o dɔrɔn wa hali o fɔtɔla fa b'i n'a fɔ mura b'a la ko parce que i sigin bɛ face à un président n'est-ce pas e ye jɔn ye ale ye jɔn ye anw bɛɛ danna ala fɛ de k'an bila dugukolo de kan ɲɛci dɔ de kama ɲɛci dɔ de kama o ye jumɛn ye a ye kuranɛ dayɛlɛ a sura 51 aya 55 56 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ale ma jinna na adamaden da foyi kama fo ka ala bato de Haidara ye danna ala batoli de kama Hasimu danna ala batoli de kama Choguel Kokala Mayiga o fana danna ala batoli de kama nunu o tɔgɔ yɛrɛ weleli parfois ne tɛ n yɛrɛ fɛ k'a la quoi est-ce que a y'a faamu procureur ninnu o dan bɛ ala batoli de kama juge ninnu dan bɛ ala batoli de kama polisiw gendarmew sɔrdasiw nin bɛɛ danna ala ma maa si ci k'i kana kɛ gendarme ye dugukolo kan yan ala m'o fɔ an ye a ma maa si ci k'i kana kɛ procureur ye dugukolo in kan ala m'o fɔ an ye a ma maa si ci k'i ka kɛ policier ye dugukolo kan ala m'o fɔ an si ye a ye min fɔ a y'an dan ka bato point barre le reste la a m'an bila nin si la ɔ mais ni o ala yɛrɛ ma se ka bato au vrai sens dɔn anw ɲɛci ye jumɛn ye dugukolo kan tan an danna k'an ka labato ala ko wa ale ka kumakanw de filɛ kuranɛ jamakulu jamakulu ma kɛ a bɛɛ ye kafiriw ye u bɛ ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ni ɲɔgɔn nɛgɛ la ko silamɛ don silamɛ don silamɛ don ɲɔgɔn nɛgɛ don silamɛ don ala de ko ni minnu ma kiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw ye e bɛ tila k'a fɔ maa ma ko silamɛ maa ma kiri tigɛ ni kuranɛ i yɛrɛ kafiriya la c'est ce que ça veut dire diinɛ in tɛ ko ni min ka nɔgɔ i bolo i b'a fɔ koyi diinɛ in de ala ye min fɔ i b'o fɔ n'i tɛ se k'o fɔ i b'i daminɛ mais kana dɔw mɔntɔn k'o di ko ala ko faamaw ka bonya dɛ mais cɛ an ka fɔ faamaw ye cɛ an ka fɛ ce sont des propagandes olu ye kumaw de ye seulement pour nous divertir k'a yira i n'a fɔ voilà ale ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye c'est pas vrai ça e min fɔ o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ foyi de ye min ye tiɲɛ ye i tun b'o de fɔ a ye ko wa ni aw ma se k'a kɛ dun ko parce que i ye président ye walima i bɛ dɔw de ka baara la i bɛ dɔw bolo baara la n'aw ma se k'a kɛ o tuma ni minnu k'o b'a kɛ ni minnu k'o bɛ ala ta kɛ a kana o bali parce que moi j'ai été victime de ce genre de truc là dɔw bɛna fɔ ko non ka mali ye pays laïque ye k'a fɔla bɛɛ de k'i ta kɛ o ye kalo ye bɛɛ k'i ta kɛ ne ka mobili kan ne y'a sɛbɛn kan la charia de Ustaz Berete Sikaso Shariatullah n'est-ce pas Shariatullah o sɛbɛnla de ne ka mobili kan yan Sikaso yan a sela Mali dugu caman na n'est-ce pas ɔ mais est-ce que o mobili sɛbɛnli dama o ma k'a damana kɔlɔlɔ ye Mali la yan a kɛla ne ka mobili taara polisi la premier arrondissement ka taa polisi la deuxième arrondissement Sikaso polisi so fila bɛɛ ne ka mobili jɔla ni polisi ni fila bɛɛ la à cause de cette écriture là ko ne kɛn bɛ k'a sɛbɛn n ka mobili kan ko la charia a bɛ kan k'a faamu wa n y'a sɛbɛn mobili kan dama la charia mobili jɔla polisi la premier arrondissement a jɔla polisi la deuxième arrondissement mobili y'a yɛrɛ sɔrɔ fo tribunal la ko sɛbɛnni min b'a kan ko k'a effacer munna k'a effacer parce que ko ne kɛn bɛ k'a sɛbɛn kan ko la charia bɛɛ k'i ta kɛ o tɛ da ye sinon n'a sera wale ma a n'a dɔn k'o ye kalo de tigɛ o ye ɔ d'accord ni bɛɛ k'i ta kɛ nin y'a exemple de y'i bolo ne n'o karila ɲɔgɔn na o dɔrɔn de kama sinon ne ma kojugu kɛ o ne ko de n bɛ diinɛ dɔ de la diinɛ min tɛ ɲɛ ni nin tɛ ala ka sariya n'o ma kɛ dɔrɔn selila ninnu zéro munna o bɛ ne bali k'o kɛ o ma se k'a kɛ mais o t'i to yen k'a kɛ hali bi a fɔla can de ka f'u ye ni can de ka f'u ye can de fɔlen filɛ o ye sisan walahi n'i ye nin lamɛn ani ni e Hayidara fana ta bilala n'i ye nin fila bila ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ min b'a la ɲini o bɛ ta talon ka bɔ yen ka ne minɛ o b'a dɔn nin de ye can ye hali ni nin ka farin nin de ye can ye kuma maamu kuma maamulen ni can o de ye kelen ye a bɛ faamu wa an badenw an bɛ tɛmɛ an bɛna se niveau min na o y'a ka kuma filanan ye ko o k'a lajɛ alimami dɔw tun bɛ yen ni Libi président tun bɛ kan k'o sara Muammar Kadhafi ko depuis o Muammar Kadhafi sala ko o alimamu tora gɛlɛya la ko ka t'o fɔ président ye
Ah, sisan président ka mun kɛ a ko kɛ fonctionnaire ye kalo kalo k'o sara o don wa o don n'a y'o kɛ chrétienw don a bɛna olu bila min o kuma sulu kuma gɛrɛgɛrɛ de don quoi chrétienw ka pasteur minnu b'u ka église la a b'olu bila min aw bɛ aw alimamu aw bɛ sara mais chrétienw olu tɛ sara aw ko jamana ye laïque ye aw alimamu aw bɛ sara mais minnu bɛ yen n'olu tɛ foyi foyi la u tɛ alako la u tɛ foyi la olu dun k'aw ka fɛn organiser aw dama ma a dɛsɛla o la k'a bɛ to o fana turu da président ko président bɛna mun kɛ a bɛna mun kɛ groupe les croyants aw y'aw ka cotisation jɔyɔrɔ ye kɛ nin ye cotisation ninnu ye soutien de ye dɛmɛ de don min bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ permettre i b'i ka baara kɛ ka taa sɔrɔ i ma to yɔliyɔli kɔnɔ ale Sherifu Usumani Madani Hayidara bɛ kan ka nin fɔ ale b'a dɔn tigitigi alimamu minnu bɛ sara libikaw fɛ walima alimamu min kan ka sara ale sen tɛ o la o parce que ale ka jɛkulu kɔnɔ min bɛ d'ale ma o b'ale bɔ donc tɔ ninnu ta ale y'o fɔ ten o kɛla o ma kɛ o a dan ye dɔrɔn ale k'a fɔ mais ne tɛna fɛn caman k'a la quoi tɛna kuma caman fɔ o la o ka ɲi olu da kɔnɔ parce que olu de kan k'o organiser k'u yɛrɛ bila c'est-à-dire de se mettre en valeur ka valeur k'u yɛrɛ la e bɛ seli mɔgɔ 20 bɛ seli kɔfɛ mɔgɔ 40 bɛ seli kɔfɛ alimami hali bi foyi ma se ka kɛ foyi ye o mɔgɔ 40 e b'o seli pourquoi i t'u to yen e de bɛ kan ka ala ko yira u la o bɛ juma seli e de kɔfɛ mais u ma se k'a dɔn u yɛrɛ ye k'a fɔ nin bɛ kan ka baara kɛ anw de ye an de kan ka jɔ n'a ka dépense ye o ma se k'o dɔn o tɛ se ka ɲɔbɔrɔ 1 d'i ma dɔ tɛ se ka kari ka 1000 d'i ma fo 140 i t'o to yen i ka baara wɛrɛ kɛ a ma ban ni nin misiri in tigi banna la ka baara wɛrɛ kɛ parce que kɔmɔgɔw ma sɔn k'a dɛmɛ ni misiri wɛrɛ banna la ka baara wɛrɛ kɛ parce que kɔmɔgɔw ma sɔn k'a dɛmɛ fonctionnaire ninnu a bolo k'u bɛ dɛmɛ gansan de wari bɛ d'u ma gansan c'est pas pour rien président bɛ wari min ta a dɔlen tɛ munna a b'a ta ko parce que a bɛ jamanadenw de ka baara la jamanadenw de kan k'a sara mais e misiri alimami e bɛ baara la misiri baara la mais misiri mɔgɔw ma se k'i sara o ma se ka foyi kɛ i ye k'i b'o fana turu ta k'i bɛ t'o da président kun a ka mun kɛ sisan a y'an malo de quoi franchement a y'a faamu wa an ka tɛmɛ nin kan an bɛna se niveau min na ko a tɔgɔ di quoi là encore parce que a tɔ ninnu tɛ fɛngɛba ye ne bolo quoi ko voilà ko alimamu ka libre circulation n'est-ce pas ko parce que ko ni alimamu bɛ taa misiri la tuma dɔ la ko polisiw b'u minɛ ka papier foyi t'u la u b'u bila retard la a bɛ kɛ tan donc ko ka sɛbɛn d'u ma sɛbɛn min ni n'o yela dɔrɔn o bɛ tɛmɛ mais a y'an malo ni sɛbɛn ye sa nin de y'o fɔ kuma ye san joli silamɛya ni président bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ fɛrɛ minɛ ni ministre bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ kale k'u jɔ ni gouverneur bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ kale k'u jɔ mais n'alimami bɛ tɛmɛ dɔ ni vitesse bɛ n'a tan ka fili foyi t'a la ni wajulikɛla bɛ ka kuma dɔ ni vitesse bɛ n'a tan ka fili foyi t'a la mun y'a s'anw ma aw de y'a kɛ tan koyi c'est vous qui l'avez fait comme ça aw de y'a kɛ tan Sherifu Usumani Madani Hayidara aw de y'a kɛ tan n'aw kun y'a organiser ka ɲɛ e kumana kuma cogo min na président fɛ e kun tɛ kuma tɛ fo k'i sa ayi mɛ e ye alamɔgɔ ye n'est-ce pas dɔ in ko ale ye président ye aw ni ala cɛ de à l'état naturel alamɔgɔ ani président jɔn de kan ka siran jɔn ye qui doit avoir peur de qui o tɛ ne ka kuma ye dɛ o ye kira ka kuma de ye kisi nɛɛma b'a ye man khafa la khafahu kullu shay'in wa man khafa min ghayri la khufuhu lahu min kulli shay'in n'i siranna ala ɲɛ ala bɛ fɛn tɔw bila o bɛ siran i ɲɛ de hali ala ka dabaw n'est-ce pas n'i ye ala jɔn hakika yɛrɛ yɛrɛ ye e ɲɛ su président kan président b'a dɔn tigitigi a ɲɛ dala maa min kan n'est-ce pas mais ka taa kɛ kuma i n'a fɔ mura k'o ye bonya ye bonya dɔrɔn tɛ dɛ c'est-à-dire o ye diinɛ ma dɔgɔyama modèle min ye c'est comme diinɛ bɛ kan ka da de ka président kɛ k'a teriki c'est ce que ça veut dire fa b'a fɔ ka terminer ko mon président président yɛrɛ fɔli ka n'i ɲɛ mais mon président e ye diinɛ ɲɛmaa di président ye président ye mon président fɔ kun le terme mon président ça veut dire quoi c'est comme i bɛ kan ka diinɛ de da dugu ma président ka yɛlɛ a kan c'est ce que ça veut dire sinon n'i ko président ça suffit là monsieur le président ça doit suffire là mais mon président pourquoi
alors que tu t'exprimes au nom d'une religion, hein. Et quand on commande dîner dans les toits, mais il faut au moins se montrer la suprématie de cette religion, la valeur, la grandeur de cette religion. Dîner Bonya ira. Un président, ça veut dire quoi? C'est celui qui coiffe, celui qui a la tête, celui qui commande. Et à la Mouraï. Donc ça veut dire que tu as la disposition totale du président. C'est ce que ça veut dire. Donc, il est temps qu'on valorise vraiment. Dîner, il y a qu'à valoriser quoi. Qu'on mette la religion, c'est-à-dire à valeur kadama comme il le faut. Est-ce qu'il y a femme? Mais, à outere, ne ko yine attaqué alama. Ala akiti bibolo. Parce que lengo men dia adama doma, mono be se ka corriger ka a résultat normal dîner ma akadoko. Akadoko o bu nye o ga chana gaish. Iba fo fendo de bekan ko bali, chan reconnu là. Est-ce que vous avez femme? Au bout il y a du chano, bado tiki tiki chando, mais au befem befuye fona nyebola oho ne kan ake. Donc ma foi, ne me seka kewa, est-ce que ni menya wa, est-ce que avec les mina sans n'importe quoi. Abeba obala sorai. Aka uta ke bain. Abala sorai. Ninde dîner etan, dîner daka senda kan. Ayanga dîner malo wallah. On continue. Ananina, ana laban. Almamu tayar la netna kuma chama kalao. Ni ame sebeka di almama kuna sala kateme. Muyoke. Aw na ala cɛ kira tile la kisi nɛma b'a ye silamɛya mara kun bɛ tan de n'a fɔla nin ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye walima nin ye alimami ye en temps normal est ce que o sera papier ma aw ye polisi dɔ ye k'a ye file don a da kɔnɔ ka procureur fiyɛ aw ye a ma procureur fiyɛ a ye polisi ye ka file don a da kɔnɔ ka gouverneur fiyɛ a y'o ye a ye polisi ye ka file don a da kɔnɔ hali ka commissaire k'a fiyɛ a y'o ye a m'o ye a ye polisi ye ka file don a da kɔnɔ ka ministre fiyɛ ou bien ka président fiyɛ a t'a fiyɛ jango k'a jɔ k'a ma fiɲɛ mais file de bɛ don alimami b'i labɛn a ka bazɛn ngomijala na k'i yɛlɛ moto kan k'a bɛ taa juma na polisi de b'a fiyɛ k'a lajɔ jɔn de y'o dɔgɔyama se diinɛ ma polisiw tɛ o aw minnu ko k'a y'a ɲɛmɔgɔ ye aw de don n'i ma se k'i yɛrɛ bila valeur la jɔn b'i bila valeur la respecte-toi toi-même et les autres vont te respecter mais si tu parviens pas à te respecter toi-même dis-toi que les autres ne peuvent pas avoir de respect envers toi. Et puis, il y a de boya. Ni il y a de boya, toi, bi boya. Mais ni il y a que zéro, on fait un zéro, mais est-ce que la femme, si on a ma fille, un modèle de bêta, qu'à dîner, il y a un niveau de là. Mais ne quitte, dit à la ma quoi. Monnaie d'andou. C'est très déplorable. Et bien, ma fille, doit qu'à dîner, il y a un cigarette, ma dola. Ne te nous comment nous qu'au loup kamade, ne ben qu'à dîner de kama quoi. Parce que quand on dîner de toi, à l'état normal, dîner nyemoro tu sais qu'à bafouiller tu vois de là ça à l'état normal c'est en temps normal c'est pas possible dîner fait miya chidole ndoko fanga de bala parce que ala ta de do ah mais donc un représentant jolé ko police ou bien gendarme o se ala mo mafia ka ce niveau de la chogoti aba kede mais aba do ko be bola on a leçon de toma mais ne ya avec faut te bola est ce que a femme ameteme o ye papier du mo ma papier du mo ou ka ko bolo ne ka faut là n'est-ce pas? Mais qu'ils reconnaissent quand même qu'ils ont causé tort à cette religion-là. Est-ce que vous femme? Ameteme. Amena se point là-bas. Comme on be arabukan kala, ko ga joro nyini kaduma parce que arabukan kala li o fait. Donc ota don obena joro mina. Hadra esona kanifo? Esona? Moga munu e arabukan kala li bafoué e sembulawo. Tu en fais partie. Ne ka kuma tera ere ka kuma de do. A ɲininkali ni den ka don école la ou bien a ka don madrasa la a ye jaabili kɛ ni min ye ko denw ka don école de la ko mɔgɔ si kana i den don madrasa la ko k'o don école de la ko valeur b'o la ko parce que olu de bɛ tila ka kɛ polisiw ye olu de bɛ tila ka kɛ présidentw ye olu de bɛ kɛ ministrew ye ko mais ko n'i ye den don madrasa la k'a bɛ kɛ i n'a fɔ c'est à dire popa valeur bɛ don o fɛn na bilen valeur tɛ se ka don a la o n'est-ce pas parce que aw ye min yira n'i ye tubabukalan de kɛ i tilala nka n'i ye ala ka diinɛ kalan kɛ i mako sala aw n'ala cɛ jamana bɛ se ka taa ten ala ka diinɛ bɛ se ka jɔ ten c'est comme ça la religion a y'a faamu wa an ka jɔnya yɛrɛ an t'a jɔnya o ka fisa quoi c'est mieux sinon ni faratila ninnu ka ko la ni kɛnɛya modèle dɔ t'i la o b'i faga crise cardiaque n'a ye piqué dɔrɔn i bɛ sa a bɛ faamu wa
sen bɛ duguma sa bɛ duguma o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin diinɛ in kɔni fɔ ni ne balolen tɛ yen tant que je vis là c'est comme ça hein ni ne kɔni balolen bɛ an bɛ ɲɔgɔn na de min da ka di o ku tile n'est-ce pas n'o ma se k'o tile haya ni ye ala ta ye mais tiɲɛ in kɔni a bɛ fɔ n'est-ce pas a bɛ fɔ donc an b'a jɔ yan adresse complète Oustaz Berté Monsieur Berté Isiaka juriste prédicateur international malien n'est-ce pas Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso kalanden karamɔgɔtɔn téléphone numéro 70 03 48 53 a bɛ faamu 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 a bɛ faamu o ye n ka téléphone numéro ye n'o ko fɛn b'a la ala ma min fɔ n bɛ yan a bɛ faamu wa d'accord ala ka ca an dɛmɛ hali bi inshallah an b'a jɔ yan a bɛ vocal a b'a partager a bɛ yɔrɔ caman sɔrɔ cogo min na wasalamu alaikum warahmatullah